अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज के एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया भर में कई छोटे छोटे ममालिक पाए जाते हैं और दुनिया उनके बारे में जानती भी है, लेकिन कुछ ममालिक इस कदर छोटे हैं कि उनका नाम भी किसी को मालूम नहीं। ये ममालिक या तो इंतहाई संजीदगी, एहतजाज या कुछ हालत मिजाज में कायम किए गए हैं। गो के दुनिया के दीगर ममालिक ने इन्हें तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनका वजूद किताबों में जरूर मिलता है। लेकिन बाज़ ममालिक को रकबे के लिहाज से छोटा या बड़ा जाना जाता है और कहीं आबादी के लिहाज से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन ममालिक की सैर करवाएंगे जो आबादी के लिहाज से बिल्कुल छोटे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। 10वें नंबर पर है डोमिनिका। दोस्तों, ये एक जजीरा है जो मशरकी कैरेबियन समंदर में आतिशफशा की सरगर्मियों से बना है। एक बार बरतानिया की तरफ से नौआबादियाती तौर पर यह 1978 में एक आज़ाद जमहूरिया बन गया और इसे नेचर आयल ऑफ द कैरेबियन का नाम दिया गया। सरसब्ज और खूबसूरत डोमिनिका की ज़मीन बहुत जरखेज़ है। दोस्तों, अगरचे सुनहरी साहिलों और आलमी मयार के गोताखोरों की तमाम मखसूस पुरकशिश मकामात पेश करता है, इसमें बहुत से दिलचस्प जियोथर्मल खुसूसियात भी हैं। कई फ़ाल आतिशफशाओं के अलावा आप वाटन वोमन से गर्म सल्फर के चश्मों या मॉम ट्रायर्स पाइटन्स नेशनल पार्क में आतिशफशा से गर्म उबलती झील का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बारिश के जंगल में पैदल सफ़र करने और तमाम मकामी नबातात और हैवानात की तारीफ करने के भी काफ़ी मौके हैं। इसकी कुल आबादी तकरीबन 71,986 अफराद पर मुश्तमिल है। 9वें नंबर पर है मार्शल आइलैंड। दोस्तों, 1986 तक बहर अल काहिल के जजायर के ट्रस्ट टेरिटरी के हिस्से के तौर रियासत हाय मुत्तहदा के ज़ेरे इंतज़ाम मार्शल जजायर अब खुद मुख्तार मुल्क है जो वस्ती बहर अल काहिल में हवाई और फिलिपाइन के दरमियान वाक़ है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे छोटा मुल्क होने के अलावा वो दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जो मुकम्मल निचले एटोल्स पर मुश्तमिल है जो आतिशफशा के जजीरों से जुड़े हुए हैं। जजायर मार्शल में बहुत कम सयाह आते हैं, इसलिए सयाहत का बुनियादी ढांचा इंतहाई महदूद है। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत माजोरों में सिर्फ 2 होटल हैं, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही हैं। कुछ जजायर छोटे रिजॉर्ट्स की पेशकश के साथ ये ज़ायरीन को पुरसुकून माहौल में आराम करने की इजाज़त देते हैं। यहाँ कुल आबादी है 59,190। 8वें नंबर पर है सेंट किट्स एंड नेवीज। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेवीज लेजर एंटलीज की एक 2 ब्रीज जजीरे वाली कौम है जो बहरा कैरेबियन और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़ है। इसके जजीरे यूरोप की तरफ से नौआबादियात बनाए जाने वाले पहले जजायर में शामिल थे। हालांकि उन्होंने 1983 में आज़ादी हासिल की। मलका एलिज़ाबेथ दोम उनकी सरबराही मुमलिकत थी। जजायर को देखना एक अच्छा ख्याल है क्योंकि इनमें से हर एक के अपने दिलकश और दिलचस्प मकामात हैं। दोस्तों, इन जजीरों में खूबसूरत साहिल और साफ पानी है जिसकी आप कैरेबियन में उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लुत्फानंदोज होने के लिए बारिश के जंगलात और बादलों से ढके हुए पहाड़ों में पैदल सफर करना भी है। यहाँ देखने के लिए कुछ शानदार मकानात भी हैं जो असल में शुगर के बागात थे। ये जजीरे 53,199 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है। 7वें नंबर पर है मोनाको। दोस्तों, मोनाको अपने कैसिनोज और जवाल पजीरी की साख के साथ अमीर और मशहूर लोगों के लिए एक पुरतैश अड्डे के तौर पर जाना जाता है। कोट डी अजोर के रिजॉर्ट इलाके में बहरा रोम के साथ वाक़े मोनाको जो सिर्फ 200 एकड़ पर मुहित है। मोनाको को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिससे चौथाई कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत कैसीनो डी मॉन्टी कार्लो देखने के काबिल है। इस इमारत पर सिर्फ मार्बल और सोने की इमारत बेला एपॉक फन तामीर की तारीफ की जाए तो कम नहीं। फार्मूला 1 ग्रांड परी रेस यही मुनक्कद होती है। दोस्तों, यहाँ की आबो हवा बड़ी जबरदस्त है जिसमें कुछ बेहतरीन साहिल हैं। इसकी कुछ दिलचस्प कदीम तारीख भी है। प्राग ऐतिहासिक बशरियात के म्यूजियम में पत्थर के जमाने की हस्तियों के सबूत महफूज हैं। इसकी कुल आबादी है 39,242। 6ठे नंबर पर है लिechtenstein। दोस्तों, ये 1719 से प्रिंसली हाउस ऑफ लिechtenstein की हुक्मरानी के तहत एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम है। इसका सबसे बड़ा शहर शान है और इसका दारुल हुकूमत वदूज है जिसकी आबादी सिर्फ 5400 रिहायशियों पर मुश्तमिल है। वदूज देखने के लिए एक दिलकश जगह है जिसमें शानदार मनाजिर और किले और तारीखी फन तामीर के शानदार नज़ारे हैं। इसमें अजायब घर भी हैं, खास तौर पर नेशनल म्यूजियम और लिechtenstein म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। इसकी कुल आबादी है 38,128। 5वें नंबर पर है सैन मरीनो। दोस्तों, ये वस्ती इटली के एड्रियाटिक किनारे पर माउंट टाइटेनो की ढलवान पर वाक़े है। दुनिया की कदीम तरीन अब तक कायम रहने वाली जमहूरिया भी है। ये चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है, लेकिन इसके शहरी अतालवी नहीं है, वो सामने है
اور اپنے آزاد ملک پر بہت فخر کرتے ہیں۔ ماؤنٹ ٹائٹانو اور سین مرینو دونوں کو 2008 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ نامزد کیا گیا تھا۔ دوستوں، یہ ملک ایک معتدل آب و ہوا والا ملک ہے اور اپنے زائرین کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ رکھتا ہے۔ تاریخی دارالحکومت جیسے سین مرینو بھی کہا جاتا ہے کہ نظارے وسیع اور حیرت انگیز ہیں، خاص طور پر اگر آپ قلعے کی دیواروں کے میناروں پر چڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی کل آبادی تقریباً 33,931 افراد پر مشتمل ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پالاؤ۔ دوستوں، مغربی بحر الکاہل پر واقع پالاؤ ایک خود مختار ریاست ہے جو کہ 1994 میں ایک آزاد جمہوریہ بننے سے پہلے ریاست ہائے متحدہ کے زیر انتظام تھے۔ پالاؤ بلا شبہ دنیا کی قدیم ترین اور خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کے جزیرے آتش فشاں اور چونا پتھر کی چٹان پر مشتمل ہیں جو سبز جنگل میں ڈھکے ہوئے ہیں اور شاندار فیروزی پانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ دوستوں، پالاؤ اپنی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ یہ اپنے مہمانوں سے اپنے قیام کے دوران ماحولیاتی اور ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ انداز میں برتاؤ کرنے کا وعدہ لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے تووالو۔ دوستوں، یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک اور بحر الکاہل کے قوم تووالو کے نام پر قائم ہے جو آسٹریلیا اور ہوائی کے درمیان تقریباً وسط میں واقع ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ہے۔ تووالو کبھی ایلس جزائر کے نام سے جانا جاتا تھا اور 1978 میں آزادی حاصل کرنے تک برطانوی گلبرٹ اور ایلسائی لینڈ کالونی کا حصہ تھا، حالانکہ اس میں اب بھی برطانوی بادشاہ ریاست کے سربراہ کے طور پر موجود ہے۔ دوستوں، یہاں بہت کم زائرین آتے ہیں اور اس کی سیاحتی صنعت عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر جزیرے والے انگریزی بولتے ہیں۔ یہاں چند گیسٹ ہاؤسز ہیں اور لطف اندوز ہونے کے لیے ایک ناقابل یقین سمندری ماحول ہے جس میں کرسٹل صاف پانی اور سال بھر بلند درجہ حرارت ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 11,792 لوگوں پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے نورو۔ دوستوں، اس جزیرے کی سب سے پہلے وزٹ کرنے والے یورپینز نے خوشگوار جزیرے کا نام دیا۔ نورو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے چھوٹے ترین ممالک میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے سے 3,000 سال قبل پولی نشین اور مائکرو نشین کے باشندوں نے آباد کیا تھا۔ سلیمان جزیرے سے 800 میل شمال مشرق میں واقع ہے۔ دوستوں، اس ملک کا ماضی بہت ہی پریشان کن رہا ہے۔ اس پر مختلف ممالک نے حکومت کی اور ورلڈ وار 2 کے دوران جاپانیوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ اس نے بالآخر 1968 میں آزادی حاصل کی۔ فاسفیٹ کی پیداوار کی وجہ سے یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے یہاں بہت کم سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 10,824 افراد پر مشتمل ہے۔ تو دوستوں، پہلے نمبر پر ہے ویٹیکن سٹی۔ دوستوں، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ویٹیکن سٹی سائز میں بھی بالکل چھوٹا ہی ہے۔ اس کا رقبہ صرف 100 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کا سربراہ پوپ ہے اور یہاں پر بادشاہت کا نظام حکومت چلاتا ہے۔ مکمل طور پر اٹلی کے دارالحکومت روم سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی اپنی کرنسی یورو ہے اور سرکاری دستاویزات جیسے لائسنس پلیٹس اور پاسپورٹ بھی ان کی اپنی ہیں۔ اس کا اپنا قومی ترانہ اور جھنڈا بھی ہے۔ اس کی آبادی بنیادی طور پر پادریوں پر مشتمل ہے، جن میں سے زیادہ تر دنیا بھر میں سفارتی عہدوں پر ہیں اور شاذر و نادر ہی ویٹیکن سٹی میں رہتے ہیں۔ یہاں پر مرکزی توجہ کا مرکز سینٹ پیٹرز باسیلیکا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مذہبی عمارت ہے۔ دوستوں، یہاں پر عجائب گھر اور آرٹ گیلریاں بھی نظر آتی ہیں۔ یہاں کی کل آبادی صرف 801 افراد پر مشتمل ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے دنیا کے ٹاپ 10 چھوٹے ترین ممالک کے نام اور ان کی تفصیلات۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹاپ 10 ایکسپینسو کنٹریز ان دا ورلڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ویڈیو لازمی دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔